नमस्कार बंधु मैंने मुझे प्रिय कान्हू स्वागत करुच्ची नुआ एक ब्लॉग को। आज सका लाइन कटाला लाइन कटा गछ आम घर आड़ नई कटा हम एना जी ट्रांसमिटर पाखे जगि लाइन टा कटाई आम आड़े बन्या आपको देखेबी से गिरिया फिरिया जाए आप देखेबी कौन हो चलतु आगे जी लाइन जो कटाई से जगह रहा तार गछ कटा सर आस चल आम आसी पहुँची गलु ट्रांसफर्म पाखे ना बसू देखो छक आज पूरा सुनसान चारिड़े पा लोक आसुना से थाना वाला भी पुलिस स्टाफ सब अच्छा आरआई अच्छा तहसिलदार अच्छा समस्ते जनसाधारण मानक सहयोग कर प्रशासन तरफ फुल्ली सहायता रही जहा ठीक टाइम रे प्रशासन पहुंची लोक सतर्कता करी तो लाइन कटाई रहा गछ कटा सरला जीवा आम देखी आपमि कौन बन्या केमी कौन होमर तो तला पकई से तलार किसी अवस्था ही ना। गछ कटा सरीगला लाइन भी दिगला एबे जीवा नई आड़े बुलते चलते गले आमर पिला आसचंदी भुवनेश्वर नई देखते तमर तो नई ना तुम देखियो केमिति फाइनाली हम दादा पुत्र दिन आगे चलू नई देखते चलतु जीवा देखु आम घर पाखे नई आम गोटे बंध अच्छी से बंध बाट दे शीघ्र पानी पलि आसे पूरा देखते पूरा पानी पड़िया पड़िया पानी पशि जाए आम गाँ लोग सब आसिक देखुं नईर अवस्था केमी कौन अच्छी सब देखुं ये माछ आमर छाड़ माछ जाल पकड़ गांडुलाई आउ पथर देखते गांडुलाई आमर आस काली रास्ता बुड़ी जाता पानी कमिवा द्वारा रास्ता टे दूषिला पानी नई छिड़गला पानी देखो तलू पड़े जाल पकाउं देखो सब जाल पकाउं चापुंडिया समला कोदमुंडी आसपटे करुला साइड टोटाल दल बंदी अच्छा चलते जीवा देखिए आस बाटर गला गोटे चाषी देखते बस कौन कर बाहरीपुर गाँव दृश्य चारिड़े पा देखो बाहरीपुर गाँ चारिड़े टोटाली समला पंचायत टोटाली भाव में अफेक्टेड अच्छी बैतरणी नदी बन्या जल ये आमर हूँ चापुंडियार रास्ता जोटा कि आम समणा ग्राम पंचायत को कनेक्ट करे रास्ता अलरेडी आम पानी घेर अच्छी पाखापाखि 8 खंड पानी रास्ता अच्छी आपण देखुं समणा पंचायत को कनेक्ट कर रास्ता जहाँकि अत्यधिक वर्षा और बैतरणी नदी जलस्तर वृद्धि हवा कारण रास्ता आस्ते आस्ते बुड़ी jaar फल जो कनेक्शन हूँ जो समणा ग्राम पंचायत संपूर्ण रूप से विच्छेद होती प्रशासन तरफ फुल्ली सहयोग जोगाई दि जाए किंतु यही रास्ताटी जदि विगत दिन में समणा टू आंब जाए जदि आम जो बंधटी जदि जाता रास्ताटी
ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଯୋଉ ପାଣିର ଆଫେକ୍ଟେଡ ହଉଛି ସେ ପାଣିଟି ଆଫେକ୍ଟେଡ ହୁଅନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ, ମେନ୍ ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ। ଚାରିଆଡେ ପାଣି, ପୁରା ନଈର ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର କୁହନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ନଈର ସମୁଦ୍ର। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତେଲିସିଙ୍ଗା, ଅଭିମୁଖେ। ତେଲିସିଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ହେଇଛି, ଯିବା ଦେଖିକି ଆସିବା। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଗିରିଆରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ଗିରିଆ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ହଉଛି ତେଲିସିଙ୍ଗା କରଗଳାର ଦୃଶ୍ୟ। ନଈରେ ମାଛ ଧରା। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନଈ ଆସିଛି, ଟୋଟାଲ ସେପଟେ ଆମର ଯୋଉ ଚାଷ ଜମି ଗୁରା ଟୋଟାଲ ଯାଇଛି। ତଳା ପକେଇଥିଲୁ ଟୋଟାଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ପାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ପୋଲ ପାଖରେ ଏତିକି ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନଈର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଗରେ ଯୋଉ ଛୁଆଟା ଅଛି ସେ ହବ ମୋ ମାମୁଁ, ଛୋଟ ମାମୁଁ। ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ସେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ହାତ ହଲଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା କୋଉ ନଈରୁ ଯୋଉ ଧରିଛନ୍ତି, ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି ଦିଟା କୋଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କୋଉ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ନଈରୁ ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ କୁନିଆ ବାବୁ କଣ ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲି ଆନନ୍ଦପୁର ମେଡ଼ିକାଲ। ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖେଇ ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଯିବୁ। ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଯୋଉ ଘାଇଟା ହେଇଥିଲା, ସେ ଘାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦପୁର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ପାଖରେ ଯୋଉ ଘାଇ ହେଇଥିଲା ସେଇଠିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ରିଜରେ, ଯୋଉଠି ନୂଆ ବ୍ରିଜଟା ହେଉଛି ସେଇଠି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ପାଖରେ ଯୋଉ ଘାଇ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ କୁନିଆ ବାବୁ ତ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି, ଡକ୍ଟର କହିଲେ 6ଟା ଯାଏଁ ରୁହ, 6ଟା ପରେ ଯିବୁ। ମୁଁ କହିଲି କୁନିଆ ବାବୁ ଥାଅ ଟିକେ ମୁଁ ବୁଲି ଆସିଛି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ସବୁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଇ ଘାଇ ପାଖକୁ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଭାଇ ଖସୁଛି ସିଆଡେ କାହିଁ ଯାଉଛ? ଭାଇ ଜାନେ କରୁଛି ଫଟୋ ନା କି ଫଟୋ ଏମିତି କଣ ମିଳୁଛି? ଏଟା ଛିଡ଼ିଗଲା କି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ଅଛୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ, ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ। ମେଡ଼ିକାଲରୁ କାମ ସାରି ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାତା ଦି।